हे ठाकुरे आज ए घरटा मते एते नुआ नुआ लाଗୁଛି କାହିଁକି ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ସାରିଛି ସେଇ ଘରଟା ଆଜି ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମ ବୁଢ଼ା ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ଶିବାନୀ ଘର ତ ଆରେ 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଯାଏ ଗୋଟାଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥିଲା ସେଇ ଘରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ପାଦ ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଭାରି ଡର ମାରୁଛି ଏ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମତେ ଉପହାସ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ କବାଟ ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ରତନା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗରିବ ହୋଇ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ହେଲେ ତ ଆଣିଥିଲା ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ହେଲେ ଆମ ବୁଢ଼ା ବାବୁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାବୁ ମା ଶାନ୍ତାଣୀ राजा बाबू मुना अशुद्ध मंगुला भरवानी तम धोती आनी बुढ़ा बाबू गामुछा आउ मो जोई परा मो जोई भाई मु परा तम शशुर तुम्हें मो ना धरी डाकिल नाई बाबू मुझे कथा कहूनी मोर कहबार मान देखो शीघ्र पालू खर्चा चलते कहते मु परा आपण को घरे झील देछि झील देलु जे गोटाए निया होड़ा देछु बे निया होड़ा राजा बाबू थोड़े पाई मो झील शिवानी को डाकी देउ मु ताको टिके देखी एठो चुपचाप चली जीवी बाबू मु चली जीवी तो झ से तो तो खाई परिबनी चुप जाओ बे खर्चा कहते राजा बाबू कान हरे तो झोक देखी बाप जे दे तक मार मारी घर में आए को दे चुपचाप मुझे घर छाड़ी राजा बाबू मु परा अष्ट मंगुला भरवानी कौन सा से बाबू सबू झीर बापा माने झील बाहाघर 8 दिन पर झील घर को अष्ट मंगुला भर ए अष्ट मंगुला भर शाढ़ी सौखा सिंदूर हेठी बाबू रूपा पाउजी दीटा आनी बाबू रूपा पाउजी दीटा मो झील शिवानी को देदेव आउ कह से जिते बेले आम घर को खरा उठा मुझे भले कान फूल देवी बाबू कान फूल बाबू रूपा पाउजी दीटा मो झील शिवानी को देदेव रूपा